High Court ni kaisa rayo nukjaka kini borok tentative date fix khayo ko topono ang koine sini simna tomakari amchaini jara village committee ni warriors no tai joto sikla adong rongno okra rongno buri mothani joto adong rongno adong jurno norok toya tongmadi ready tongmadi karon ki sini o village committee election nga omo semi final যে 2023 সিনি লাস্ট ফাইট যে ওয়ান লাস্ট ফাইট যে পাইথাক লড়াই খাইনানি সিকাং অমংখা সিনি সেমিফাইনাল সিং ও সেমিফাইনাল ও সিমনা তমাকারি আমচায় সিং যত বিসিউনো সিং ক্যান্ডিডেট রুই যত কনস্টিটিউয়েন্সিনো সিং কপ্লাই মাংনাই সিমানাই যে সিং 70 বছর রমই নিজেনি হাওয়া जों आलका बसनि लुकुरो बायजे सातक पितक खाय तंजागै तंमानि अमन यागनि कागनानि खाय कायसेनो अगेन डिप्लाइन डिमान्ड ताय सिनि थानसा जों थानसा मा तंनाय थानसा तंगायसि सिनि फान फायनाय ताय जों कप्लाइं नाय अमन तावते बुरक जों थानसा मा तंनाय थानसानि सिनि फान थानसानि बिसिं दिनो जे आलका बसनि लुकुरो बायजे सातक पितक खाय तंजामनि अमन यागनि कागनाय जों डेभलपमेन्टनि जे बन्चित खाय तंजामनि जे कामियाम जायो जे लामा हामिया किसासा वाटी फाके एक ड्रप वाटी फाके ना कारेन्ट जे थां तंगमनि अ जतनि यागनि जों कागनाय ताय जों निजेनि इच्छा मते आफुगे डेभलपमेन्ट खायमानाय कामियाम जायो नगो नुगो कुनु काहाम इलेक्ट्रिसिटी ग्रि कारेन्टनि फेसिलिटी ग्रि ताय हस्पिटाल काहाम ग्रि तै नंजांनाय पॉइंट जों काहाम के मानिया तैनि फेसिलिटी पॉइंट बर ग्रिमेया ताबुक जे वाटर डेभलप अको हने DWS ति सामुखायना माहायना नमुना कायगे सामुखाय दं उनो तैनि सामु उन्या सोंनुइ दं ताबुक बुग्रो ताबुक सुरु कामि याम चाइरगो तै सुरु कामके माननि आं कमानि र अमन नुगु तफसे आस कष्टकै तंगै दं सिन बरक जत जागाना बन्चित खाय तंजाक तंग सिन बरक अमन जों खामा सिनाय ताबुक बुग्रो निजिनि हावा जों आसो सिनि हिस्टरी कलकमा दं सिनि आसो बुबाग्रा रबाय जों सासन खायजमनि गाय हिस्टरी दं निजिनि हावा अ आसो हिस्टरी कटर আছে जों ताबुक अ कय बছर अ जे 70 बছर आलका बसर बांग्लादेश नि थाय जोंनो सासन खायदों अमनो जों मा सिनाय ताबुक बुग्रो जे निजिनि हावा जों आलका बसरनि लुग्रो जे सातक पितक खायदों जों मा सिनाय अमनो जे बुबाग्रा सातै बुबाग्रानि लामो अ थानसानि लामो अ थानसन जब जों जतनो एकखाय बन लदि मारनाय थानाय चकमारियो जे TTADC चकमारियो नरक जत थानसानि फानबाय जे कप्लाय खाय रमनि सारा त्रिपुराओ हायकेनो अब विलेज कमिटी इलेक्शन जे 587 दा विलेज कमिटी दं सारा त्रिपुराओ जत जागाना त्रिपुरा मथा कप्लाय नाय अमनो आमसानि लुकुरबो समय मा थांनाय विलेज कमिटी सिमिया 2023 ओबो जों जतनो बुबाग्राना उक्लुक्ति फानबुय बनो लास्ट फाइट जों बनो कप्लाय मा खायने थामेनि या हलो तिनि बाक्सा 30 40 50 60 बोसोर रुगै थांगा जों नाखागाय थैनानि सामपा काहिमा हायफानोसे जों किरिलै मा दंखो नोंगा बुबाग्रानि कखगा आमनो जों आमसु बोसोर किरिलै फायगा फाइसरि तै किरिलिया अ 2023 जों किरियावै जत तिपासा थानसांगै अ हानि बोसोरनि अधिकार न जों रिनाय हिनि सिनि बुबाग्रा सामं खाय दंथानि जों तांगै लगिरिया दंनाय ताखौ बुखुरो तांगै लगिरिया दंनाय बाक्सा बाक्सा बरक ताबो बलगिरिना निबु जों जागिया फाइया बुबाग्रानि एगेन्स्ट गोबां माकक सावै दङ बुबाग्रानि बिरुद्ध गोबां माकक सावै दङ तामनि बागै कारण ब कायसा राजनैतिक बदल थांगै कुनु किसुदे मानो साख्रि रे कायसा आदाय खाय नारक मानो आनि नुखुंगो वाक्तक फुनदे नारगै मानो नक दे सनाम नारगै मानो राबार बागान कायसा सनामै दे नारक मानो खाय दङ जबा खाय दङ अ जबाव जों जत तिप्रासा हिसाबै जिनि बुबाग्राना बरम रेवै जों बुबाग्राना लगिरि थाय दाखुरो बुखुरो जों त्रिपुरा हास्तेवा दङै दङ ताबो त्रिपुरा हास्तेवा कायसा अंग राज्य भारतनि संविधाननि बिसिङाव अ त्रिपुरायावबो जत मानथाय सप्ताय बेबाग रहजागो पियाबा जों ताममान त्रिपुरासा आमथाय एडिसिओ दंनाय त्रिपुरासा ताममान जों नुगै दंब्ला जिनि मकल बिसकांगो
sini edisi amsani lama hengkai tiprasa amsani lama hengkai সবসময় থেত্রেক বেত্রেক হামিয়া edisi amsani karen hengkai dopsa wati wangbanyo 2-3 sabta karen kerai edisi amsani school hengkai no janala kerai nukhung kerai dalan nok kerai dalan nok tongkhangkai master kerai ko omo haikena sini lukurok joto dik dia tui phanung tung o general amsayong kai tui available salbrum brumo সময় মতে তৈরি তংনে sini kami sini tiprasaroni kami o kai tui bo kri lama bo kaham kri karen bo kaham kai ui maya sing sob সময় পত্রিকা নুগুই তংলে তাখরো বুকুরো আমার অন কেবো খেয়াল দেখাই তং sini tiprasar নেতা মন্ত্রী হিনজাংনাই র আংনুক বুখাবলে 3 বছর 3.5 বছর চিনি তিপ্রাসা নেতারা ববা হাইকে সামুখলাই আং নুকজা গেচিং যত কিছু সাউই মান তঙ্গই ফানো চিনি বাগৈ সামুখলাইয়া তিপ্রাসানি বাগৈ কোনো কক গ্রৈ ইনি সাইমান তংফানোসে তাবুক আজাগানো খুচুরুলাই তংলাই কথা করবো পুরো লাই থাংনাই সপ্তাহ ত্রিপুরানি তাবুকনি বর্তমানি মুখ্যমন্ত্রী মানিক সাহা দিল্লিও থাঙ্গো মেমোরেন্ডাম রিও ভারতনি প্রধানমন্ত্রী ভারতনি গৃহমন্ত্রী ন বিভিন্ন দাবি দাবাতেই বকক সাও দরখাস্ত রিকাবো তামো দাবি নরক সাউদে মান তাখরো বুকুরো ও আমজানি লুকুরো সাউদে মান তামো সাनै কাবুখা সুন্দর সাউই মায়া কিন্তু পত্রিকা অনুক বলে স্রাই স্রাইকে তামসান আগরতলা হাই সিটিনতে বনাইতো খাইনা নাংনাই উদয়পুর মোহনপুর সাবরুম বিলুনিয়া অমহাই টাউন রমতে বো নাইথক বিল্ডিং মাতি সারি নাই ইন্ডাস্ট্রিয়াল সেক্টর মাস নামনাই মিউনিসিপ্যালিটি কর্পোরেশন তেবো বাজেট ক্লাই রাং খবাং খমা দানাই আ দাবি রক ক্লাই কাবুবলে হুঙ্কাই চিনি আমচাইনি চিনি ত্রিপুরা হাসতেনি যে তাবুক বিজেপি ক্লাই তংনাই নেতা রক মন্ত্রী রক এমএলএ রক নরক আমরক ন নুগিয়া দিবা সুংমাই দা কক ন বরক ন বরক সাউইদেমান নং আসলে ত্রিপুরাসানি দরদি জনজাতি রনি বাগে আসেন কাহামনাই হুঙ্কাই তামনি বাগে দিল্লি থাংপুরকাই ত্রিপুরাসা আমচাই এডিসি আমচাইনি লুকুরনি বাগে কাই থাইসা দাবি করে তাখরে বুকুরো ঠিক আছে নং जों রমইনা হাকা লামা কাসই সিনি মান থাইনো जों সানানি নাং অবচিনি হা ও হানি মালিক जों भारतनि गणतन्त्रना हामजागो বিশ্বাস খাयो भारतनि संविधान जों पयत खायो थियाबा जों तिनि भारतनि संविधान पयत खायतै বিশ্বাস खायतै तामनि बागै जों तिनि भारतनि संविधाननि अधिकार जों मायांगै दं जेटा जों आसायखायनसि मानां नांमानि भारतनि संविधाननि प्रियाम्बल दंगो जिनि अ हानि बुसा हांखाय जों आइननि बिसिगांगो जतन समा जिनि फान्डामेन्टेल राइट्स दंगो आसायखायनखाय जों माइ माचानाय आसायखायनखाय कक सानानि अधिकार मा दंगो आसायखायनखाय हिमनानि अधिकार दंगो आसायखायनखाय दै लोंनानि अधिकार दंगो अमहाय जतन जों लांमान हानानि थेगे जेंगै जों दिनै अ हायाव बुसावै कक साइ दंनानि जत जोङो भारतनि संविधान जोंनो अ अधिकार रिवै दंगो का आमसुक अधिकार गोबांमा अ हाव आसायै जों जे माननानि मानैर जों दिनै तामनि बागै डेपुटेशन रिवै लामा कासै जों मा सानलाय दं आबनो जों वानसुकनानि नांगौता खुरो अ हा सिनि हिनपानो अ हानि मालिक जों हिनपानो अ हाव शासन खायनायनि अधिकार चिनि थानि गरैनि बागै जों दिनै अमहाय बयनि सेलेंगै सामं खालायमा दं ताबोक जों किरिलाय मा दंखौ जों टाउन उगजाक जों फरायलाय बोसाबोतैनो फरायो आनि बोसाबोतैनो फरायनि खांखाय साख्रि मानना नांनाय हायनि बागै अ त्रिपुरा हावा जे सरकार चालनाय बंनि तलाव मा दंजाव आबो कासे किरिमेनि बेफोर आं वाक फुन मानानि नांगौ ना खुब मानानि नांगौ आबोनि बागै आं अ हास्तेव जे सरकार चालगै दंनाय बर'नि किसा किरियै मा दङ आइनि बागै बंनि लगि मा दङ अ
haina sung nukjagoi tonglena ani kamio tui kurui current kurui lama kaham kurui sung amarokno asung wansulaya joto baithang hamkrai ang niji bahaikai bansedani bahaikai ani family no ang kotor khainani ani family no buini family ni silai buini nukung silai bahaikai naithoto khlaidani abo joto সরকারি হইতে কোনো না কোনো দাবি মানানি সুযোগ সুবিধা মানানি যত বড় নবুজঙ্গ ফিয়াবা তিনি সিংজরা চিনি তিপ্রাসারক বসল দাবি মানানি চিং রাজনীতি খেলাইলাই তখাবা রিজিওনাল পার্টি খেলাইলাই তখাবা অর দেখফান মায়া দাখর বুখর 100 জন বিসিং 31 জন মাননা তে প্রায় 69 জন মানিয়া গো 69 জন মানিয়া যদি ফানে তিনি আন্দোলন খেলাইলাই তংলে চবাক খেলাইলাই তংলে থিনাঙ্গ বতেবা খেলাইলাই নাই जों दिनै ममावान संनाय जे उन्नयन खायनि इंखाय नियागो क्षमतामा दंनाय त्रिपुरा राज्यनि बाजेट ताकलाय 26,600 कोटी एडिसि अफिसरिखा साइदमान 643 कोटी 1000 कोटी पयन काया 1000 कोटी पयन काया जे एडिसि एलाकाओ এই যে অর এগ্রি সাব ডিভিশন তো মর অমঙ্কার রাজ্য সরকার আন্দারো মান্দাইকে এডিসি আন্দারো অরণি যে সুযোগ সুবিধা যে মানে কক তোমারে কিছু সংখ্যক স্বার্থবাদী বড় সে নিশ্চিত কোনো জনপ্রতিনিধি অর তোমারে বড় থানে কিছু ছিল হেল্প দোল করে কখনো এগ্রি সাব ডিভিশন অফিস থেকে কোনো দিন জনপ্রতিনিধিকে একদিন ওনাদের অফিসে এখনো কোনোদিন পাওয়ার টিলার আসছে কিনা কত পরিবারকে রবি শস্যের তাদের সুযোগ সুবিধা করে দেওয়া হবে আবো তারপরে নিনর কবামা ফার্টিলাইজার স্প্রে মেশিন কবামা তবো কিনে রিচাই গেলে তাবো পর্যন্ত রিয়া কিছু সংখ্যক কালো বাজারিরা এখান থেকে যারা সার বিভিন্ন প্রকারের সার নিয়ে কালোবাজারি করছেন বেলায় দুর্ভাগ্যজনক তাবুক পর্যন্ত চীনের সুপারিনটেন্ডেন্ট অফ এগ্রিকালচার করে এগ্রিকালচার সুপারিনটেন্ডেন্ট তো তোমরা কখনো মোহনপুনি ফাইয়ার সুপারিনটেন্ডেন্ট খাইতম কত লজ্জাজনক মোহনপুনি সিডিপিও আন্দোলনের ইনচার্জ বাহিকে সম্ভব নাই তুই সামুদ্রই মতাই পারাও সিডিপি অফিস করে উনি কি জানবেন উনি কি যাবেন যাবে কখন যাবে যখন ক্ষুধার জ্বালায় শিশু বিক্রি হচ্ছে যখন খবর পাওয়া যাবে তখন মাননীয় সিডিপিওরা চাইল্ড ডেভেলপমেন্টের যারা আগরতলাতে বসে আছেন ডাইরেক্টর তারা যাবেন এর আগে তো কখনো যায় না এগ্রিকালচারে প্রচুর পরিমাণে সুযোগ সুবিধা রেনের মতো তো শুধু নড়িয়া শুধু আমাদের এখানে নয় সারা ত্রিপুরাও যেখানে যেখানে দরকার আজ আগা কোনো অফিস করে থাকবো বাড়াইতে নিনি বড় উন্নতি নাই শিক্ষা ক্ষেত্রে যত স্কুল যাব খোয়াই থাঙাই কিরিমানি মোহনপুর থাঙাই কিরিমানি আগরতলা থাঙাই কিরিমানি एयरपोर्ट थांनाय गया बने बगे बबाग्रा साका आं तबो एडिसिओ एयरपोर्ट खायनाय एयरपोर्ट नि जागा खाय समस्त सार्वे खाय पुरे ताकरो যত্ন নাই লামা এমন ভাবে লামা খাই জানাই দাইজানি সিমে ডাইরেক্ট ওয়ানজি বুলুং সারানো খুমলঙ্গ ক্লুক সাহবুনাই যা আমাই সার্ভে খাইনাই नोंहाबो सासे गैया नोंहाबो सासे गैया कुमो नों कय मासनि एमडिसि जालांखा नों दाबो कामजांपुराव थांनाय नक थाङै साइसुं जेसेबां सिरिखकनि कामदारि न वा बसे बुबाग्रानसे कतर बियां थागा सिंधु चंद्र जमातिया ए बुबाग्रा वा नोंहानि मेम्बारनि सेसुं उपयुक्त गैया बुबाग्रा हाइनि मेम्बार लंडनाव थाङै बक्तिदा मारिखा बुबाग्रा जे जागाव दिल्लीयाव थाङा आन्दोलन खायै ग्रेटार त्रिपुरानि बागै दिल्लीनि पार्लियामेन्ट कक सारिका एमपि करे
মন্ত্রী গরিব ফানো ও হা ভারতবর্ষনি বড় রক সাইমাঙ্কা ত্রিপুরা ও ত্রিপুরা সারনি 184 জনের রাজার রাজত্ব রঙে হানি বসং রক তাবো বড় আলাদা রাজ্য সানকা ও আলাদা রাজ্য মানে নাংনাই নিনি আনি বাগাই সবা খানে বড় খাজানি তাকক তেব গুচ্ছ নর্থ ইস্টনি সমস্ত রাজ্য তাবক চিনি পক্ষে দङ নিনি বাকি কক সাই দङ जों তিনি সাইমান ন তিনি যারা আইপিএফ তিনি এমএলএ তাখন দङেরো তাই তামো দংसेरो তাই তামো দংसे रामपद साव पुइलावखाय आंबा नायक सिनेमानि हाय अनिल कापुर हाय सिमा दंसिबले तमाहाय लैपटॉप से लगे लगे तुई तमा दंसिबले हाय लगे लगे सिखांसिनाय को ओ सकांगाय सागा आं 5 मास नि मन्त्रि सेकुन रिमान्या मेबा नि केसाम फाइल नायमां लें प्रजात मननु खनाबले ani hani sason Tripura sarono so Greater Unity sara banchilia BJP sara banchilia thangra blena 20 tarik March maso Robindra Bhavan buskango thanginai je borono Bangladeshi go back biplab de Bangladeshi go back mase risa kaini kaita tangga khulongoi nang go back lia welcome nangka angbai tomaro 29 তারিখ আগস্ট মঞ্চ সেটা মাকা সাসি যে পিনাতা ফাইমানি ও বনতি সাদি হিনিপান হিনাই ক্রিপ লেকেব বরংস বন সাকা নং সাকা আর কাসাকাই ও জনসভা মাংমা কাম ফাইমান সুন হর থামাই নং আরন তংনি তাই কয়েক মাস নি পরে খানা নাই পাতাল কইনা দলি তিকলাই রিজাকা পনি নাই কাম নাই না কাম খাইমাকা যেখানে 50,000 বড়কারী নারী কক আজ একা 5,000 বড়কায় তিনি আরো খমলনি বরণ হামবাই মারো খমলনি বরণ হামবাই মারো যে বরক আনি গ্রেটার ত্রিপুরা লেনি কক যে বরক ত্রিপুরা লেনি কক যে বরক ত্রিপুরা সামু থাংজানানি কক সালাইয়া আ বরণ উপযুক্ত জবাব তুই পর্যন্ত খানির হলিয়া আপনি বাকি সেলুট মারো চিনি খমলনি তাগতে বকছেন লাচিনা নাঙ্গো সাইমানা নাঙ্গো जों दङ 13.5 লক্ষ জনজাতির ত্রিপুরা সারা বখাই সাইত হইয়া যে পিনাদা অল ইন্ডিয়ানি খরচ প্রেসিডেন্ট 40 লক্ষ জনজাতি ত্রিপুরানি জনজাতির নগরী বাই গেলি সাইতকা বড় করিপুর জাং